পেঁয়াজ বড় বড়, একটা টমেটো বড়, একটা गाजर बड़ो থেকে और 5-7 काँचा लौंगा छोटो बड़ो कर। इसमें अदरक लहसुन नहीं जाएगा क्या? बीच में डाल के वैसे डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल पास्ता। फुसिली कैसा नाम दिया है, फुसिली ड्रम व्हीट सेमोलिना पास्ता, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स, नेट वेट 500 ग्राम, ब्लिंकिट से मंगवाया था। MRP 175 दिखाया पर आया कुछ 82 या 85 में। जो आदा लहसुन पेस्ट मैं चुटकी छोटे चम्मच मতো জিরে দিয়ে দিলাম। এবার আমি লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম, গাজরটাও দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, গাজর, পেঁয়াজ, জিরা, কাঁচা লঙ্কা, এবার আমার একটুখানি ভালো করে বেশ নাড়াচাড়া হয়ে গেছে। এবার আমি মশলা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে না, টমেটো দিয়ে দিলাম, নুন, 2-3 চা জল হলুদ, হলুদ একটু দিচ্ছি, লাল মির্চ একটু দিচ্ছি, লাল মির্চ একটু ধনে জিরে, একটু গরম মশলা আর এই জিরে দিয়ে এবার একটু চিলি ফ্লেক্স আর দেবো অরিগানো, এটা দিচ্ছি আমি, এটা দিলাম আমি অরিগানো। দেখুন মশলাটা খুব ভালো করে হয়ে যাচ্ছে।